बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और ये रमज़ान का महीना एंजॉय करते रहें। आमीन सुम आमीन। जी, तो आज जो हमारे व्लॉग में है ना, कुछ थोड़ा सा लॉन्ग भी है और बहुत मज़ेदार भी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो थी ना, आज हमारे ससुराल में जो थी इफ्तारी थी और हम जो है ना यहाँ पहुँचे थे, मतलब 3:30 बजे तक हम पहुँच गए थे। तो आज जो थी कहते हैं इफ्तारी थी, सिर्फ हमारी नहीं, पूरे मोहल्ले की इफ्तारी थी, यूँ कह लीजिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना बाहर से देग बनवाई थी चिकन में कौरमे की। तो ये सारा जो है ना हमने पूरे मोहल्ले को डिस्ट्रीब्यूट किया था। और मैं यहाँ पे जो है ना पकोड़े बना रही थी, साथ में फ्रूट था, साथ में जो थी चना चाट थी, दही भल्ले थे। बहुत मज़े की इफ्तारी थी। और ये हादी का कज़न, मतलब उसकी पुप्पो का बेटा था। इसको मेरे ब्लॉग में आने का बहुत शौक था, तो मैं पकोड़े बना रही थी। साथ में मुझे कह रहा, मामी आज जो है ना मैं भी आपके व्लॉग में आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। और यहाँ पे जो है ना वक्त बहुत करीब आ गया था, तो इसलिए जो है ना हमने दस्तरखान लगा दिया था। दस्तरखान नीचे इसलिए लगाया था कि माशाल्लाह पूरी फैमिली थी, मतलब सारे बहन भाई थे, जो मेरे देवर हैं, मेरी नंद, सारे उनके बच्चे। तो यहाँ पे जो है ना हमने डाइनिंग टेबल साइड पे करके, तो हमने जो है ना नीचे दस्तरखान लगाया था। काफ़ी, मतलब पिछले साल भी हम इसी तरह ही इकट्ठे हुए थे, और एक साल के बाद जो है ना यहाँ हम रमज़ान में या फिर ईद पे इस तरह इकट्ठे होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सारी हम देवरानियाँ जेठानियाँ भी होती हैं, साथ में नंद, साथ में मेरी सासू माँ, सारे हम बैठते हैं, बातें करते हैं। थोड़े से बच्चों का भी ना शुगल मेला लगा रहता है। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हमने यही सारी चीज़ें, जैसे पकोड़े, चना चाट, दही भल्ले, फ्रूट चाट, ये सारी चीज़ें रखी। साथ में जो है ना शरबत था। फिर हमने रोज़ा इफ्तार किया। हमने जो है ना खुद रोज़ा इफ्तार करने के बाद जो है ना सब में डिस्ट्रीब्यूट करके नमाज पढ़ के सबने फिर खाना खाया था। और वो वाली थोड़ी वीडियो मुझसे मिस हो गई, वो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि उस वक्त जो थे एक और गेस्ट भी आ गए थे अचानक से। फिर उन गेस्ट की वजह से भी जो है ना हम थोड़े से बिज़ी हो गए थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाद में हम सब ने खाना वाना भी खाया, और खाना खा के फिर यहाँ पे बैठ के मज़े की गपशप भी की। सबने एक दूसरे को बताया भाई अभी तक क्या ये जो है ना ईद की तैयारियां हुई हैं, क्या ईद की तैयारियां नहीं हुई हैं। और यहाँ पे जो है ना ये माँ जो है ना वीडियो बना रही थी पूरे घर की। यहाँ से इसको बहुत अच्छे लग रहे थे ये जो डेकोरेशन पीस लगे हुए थे। या ये ड्राइंग रूम में गई थी, ड्राइंग रूम में थोड़ी सी वीडियो बना के आई थी, क्योंकि ड्राइंग रूम जो है ना बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा तरीके से ना सजा हुआ है। अभी भी इसने ना थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाई है, किसी दिन मैं पूरे ड्राइंग रूम की जो है ना वीडियो बना के ना आप लोगों को शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छे से ना खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। और ये जो ड्राइंग रूम है ना, ये मेरी सासू अम्मी ने खुद जो है ना डेकोर किया हुआ है। बहुत ही प्यारा, जो मतलब अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ है। खैर यहाँ से जो है ना माँ ने कुछ वीडियो बनाई थी, और फिर हम यहाँ से खा पी के बातें शातें करके फिर हम जो है ना चले गए, क्योंकि आपको पता है मैं तो फिर जाती हूँ अपनी देवरानी के घर, क्योंकि सब कह रहे थे रात रुक जाओ। लेकिन फिर ये था कि अगले दिन जो था मेरी देवरानी के बच्चों के पेपर थे, तो लाजमी जाना था, इसलिए जो है ना हम रात नहीं वहाँ रुक सके। और ये जब हम घर वापस आए, तो ये बच्चों ने जो रास्ते में से चीज़ ली, और ये लोग उन्होंने अपनी पार्टी एंजॉय की। और फिर ये बच्चे भी जागते रहे तकरीबन सहरी तक। फिर हमने सहरी में जो है ना ये बच्चों की फरमाइश पे आलू पराठे और चाय बनाई, और सब ने ना बच्चों को बहुत ही मेरे हाथ के आलू फ्राई पसंद है, इन्होंने खाए। और फिर जब हम सोए तो बच्चे उठ के पेपर देने गए, और जब तक बच्चे वापस आए तब तक मैं और मेरी देवरानी हम थोड़ी रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कल काफ़ी हम थक गए थे। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना हम बाहर निकले थे, तो ये देखें ये
बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की अलमारियाँ बनी हुई थी, जिस पे जो है ना इन्होंने ये इस तरह के जो बच्चों के कार्टून की तस्वीरें लगाई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहाँ से जो है ना हमने कुछ चीज़ें विंडो शॉपिंग की और कुछ चीज़ें भी हमने वहाँ से ली बच्चों के हवाले से, या घर की डेकोरेशन के, या घर के बर्तन वगैरह। यहाँ पे जो है ना इस बार बहुत ही खूबसूरत से जो है ना सेलें लगी हुई हैं, जिसमें 70 वाली सेल है, 80 वाली सेल है, 100 वाली सेल है। और उसमें ना बहुत ही, ये देखे बच्चियों की ना खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आई हुई थी, साथ में खूबसूरत खूबसूरत इधर बर्तन भी थे, जैसे प्लास्टिक के बर्तन हो गए या कप, बड़े कप जो है ना, वो मैं भी कुछ चीज़ें लाई हूँ। वो मैं आपके साथ ना इस व्लॉग में तो नहीं, इससे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना उसमें लाजमी शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि कितनी मज़े की यहाँ से ना चीज़ें मिली। मैं यहाँ से गिलास वगैरह लाई थी, कप लाई थी, और जो है ना इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें लाई थी, मगर बहुत ही अच्छी ही मिली। मतलब जिस तरह की ये प्राइस है ना उस हिसाब से जो है ना बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ पे ये देखें बच्चों की जो है ना ये कैचर, पोनिया, इसके अलावा ज्वेलरी, इसके अलावा इनके ना बहुत प्यारे छोटे छोटे बैग, और इतनी अच्छी क्वालिटी भी और वैरायटी तो इतनी हद से ज़्यादा अच्छी थी। ये देखे पोनिया, कैचर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ से जो है ना कुछ जो है मेरी देवरानी की बच्चियों ने भी चीज़ें ली जो उनको पसंद आई, और अभी उन्होंने कपड़े नहीं लिए हुए थे तो कह रहे थे कि जब हम ईद के कपड़े लेंगे ना तो उसके साथ भी हम जो है ना कुछ चीज़ें लेंगे। बस यहाँ पे जो है ना हम घर वापस आए तो यहाँ पे तो आज आशा ने कहा कि चलें भाभी आज आप भी आई हैं। तो मैंने वैसे भी जो है ना अभी तक जैसे मोहल्ले में इफ्तारी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैंने भी नहीं की है, तो चलें आज चाट बनाते हैं और फिर जो है ना मैं भी अपने मोहल्ले में ना डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। क्योंकि हर साल जब भी मैं वहाँ जाती हूँ ना, पिछले साल भी मेरे व्लॉग में होगा कि आप लोगों ने देखा होगा, इसी तरह हमने चना चाट बना के जो है ना और वहाँ पे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो आज भी जो है ना यहाँ पे आशा ने वाइट चने और बॉयल किए, उसके साथ लोबिया, ब्लैक चने, साथ में कुछ चीज़ें हम बॉयल करने के लिए रख के गए थे। पीछे से हम मुस्कान को कह के गए थे कि कुकर बंद कर लेना, बाकी जो ना कुछ चीज़ें हमने वापस आके की बॉयल, क्योंकि साथ में सबका रोज़ा भी था। और फिर इस काम से जो है ना फ्री होके तो हमने जो है ना अपने लिए भी इफ्तारी बनानी थी। बस ये ज़्यादा जल्दी करके चना चाट जब बन गई ये, तो फिर आशा बैठ गई कि मैं सारे प्लेटों में सजा के तो मैं भेजूँ। साथ जो है मैं किचन में ना बच्चों के लिए आलू के पकोड़े, तो आलू वाले कटलेट्स, तो इसके अलावा जो है ना हमने यहाँ पे चिप्स बच्चों के लिए बनाई, साथ में दही भल्ले बनाए, चना चाट बनाई, ये भी हमने साथ में शेयर की थी, थोड़ी अपने लिए भी रख ली थी। मतलब बहुत अच्छी सी जो है ना आज हमने यहाँ पे भी इफ्तारी की। क्योंकि मैं इसी तरह जो है ना रमज़ान में कभी 1 या 2 बार आती हूँ, तो यहाँ पे जो है ना फिर आयशा के साथ और बच्चों के साथ अच्छी सी इफ्तारी हो जाती है। ये देखिए हमने पूरी ये जो परात थी ना, इसमें हर किस्म के ना सारे पकोड़े थे जो मैंने फ्राई किए थे और सारे लगाए हुए थे। मैंने कहा सारे जो है ना इसी में रखते हैं। ये हमने दही भल्ले बनाए, साथ में यही जो है ना चना चाट थी, साथ में शरबत था। बस बहुत ही जो है ना मज़े की आशा ने दही भल्ले बनाए और ये चना चाट वगैरह भी हमने खाई, बहुत मज़ा आया। साथ में हादी के पापा भी आ गए। फिर ये भी जो है ना थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बैठ के इन्होंने रोज़ा इफ्तार किया, और थोड़ी देर के बाद, घंटे डेढ़ के बाद हम फिर यहाँ से चले गए थे। क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब कल मैं आई हुई थी सैटरडे को, और आज संडे का दिन था, तो फिर इनका भी जो है ना यही मसला होता है कि सहरी इफ्तारी में बाहर से जो है ना ये बाहर की चीज़ें लेके कम ही खाते हैं, तो कहते हैं बस घर में ही हो। हालांकि आज बच्चे कह रहे थे कि आदि भाई की कल छुट्टी है तो आप लोग ना जाएं, लेकिन हम वापस आए। और क्योंकि मेरे कुछ अपने भी काम बहुत रहते थे, कुछ इम्तियाज़ से ग्रोसरी करनी थी, कुछ और काम थे, तो मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना इससे पहले ज़रूर चक्कर लगाएंगे। और अगर मैं गई, क्योंकि जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है, मैंने भी अपने सूट के साथ भी छोटी मोटी ज्वेलरी वगैरह लेनी है,
چوڑیاں وغیرہ تو جاؤں گی ضرور، تو پھر آپ کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گی کہ وہاں پہ جو ہے نا عید کے قریب کیا مناظر ہوتے ہیں مارکیٹ کے۔ خیر ہم جب واپس آئے تو سحری کر کے پھر ہم سو گئے۔ میں نے سحری کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ اس وقت جو ہے نا میں اکیلی ہوتی ہوں اور نہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے، تو میں نے اس بار نا خاص سحری کی ویڈیوز نہیں بنائی ہے۔ بس یہ ہادی کی فرمائش پہ اس کو میں نے افطاری میں بنا کے دی، اسپیکٹیز بنائی، ساتھ میں جو ہے نا پکوڑے بنائے، اور ساتھ میں نے شربت بنایا۔ تو اس کے پاپا دودھ لے آئے، کہتے نہیں آج جو ہے نا ملک شیک بنائیں گے، پھر وہ بھی بنایا۔ ساتھ میں نا یہ میں پلیٹ تیار کر رہی تھی کہ یہاں پہ جو میرے نیبر میں ایک بچی ہے ساتھ رہتے ہیں، اس کو بھی نا میرے ہاتھ کی اسپیکٹیز بہت پسند ہے، تو میں جب بھی بناتی ہوں تو اس کی طرف بھی لازمی بھیجتی ہوں۔ تو یہ میں نے ہادی کو بنا کے دی پلیٹ، میں نے کہا پہلے دے آؤ کہ اذان شروع ہو جائے گی بس۔ اور یہ ساتھ میں جو ہے نا ہادی کے پاپا باہر سے لے آئے تھے سموسے اور رول لے آئے تھے، کیونکہ اس بار جو ہے نا میں نے سموسے اور رول گھر میں نہیں بنائے، کیونکہ پچھلی بار جب میں نے بنائے تھے نا تو مجھے اچھی جو ہے نا سموسے اور رول کی پٹیاں نہیں ملی تھی، تو وہ تجربہ میرا کچھ زیادہ ہی بیکار ہو گیا تھا، تو پھر میں نے اس لیے جو ہے نا اس بار بنائے نہیں ہیں، اور ویسے بھی کم ہی کھائے جاتے ہیں۔ تو یہی چھوٹے جو سموسے ہوتے ہیں ویجیٹیبل والے، وہ یا رول جو ہے نا کبھی باہر سے منگوا لیتے ہیں، ورنہ زیادہ تر جو ہوتا ہے میں اپنی جو ہے نا یہ گھر میں پکوڑے بناتی ہوں۔ ساتھ میں کبھی شامی بنا کے رکھے ہیں، وہ ہادی کو برگر بنا کے دیتی ہوں، کبھی کھانا بناتے ہیں، کبھی اسی طرح جو ہادی کی فرمائش ہوتی ہے چپس وغیرہ بناتی ہوں۔ آج میں نے چپس نہیں بنائی تھی کیونکہ اس نے اسپیکٹیز کہا تھا، تو آج میری چپس میں نے نہیں بنائی۔ میں نے کہا چلو اسپیکٹیز کھاؤ، ورنہ ڈیلی چپس بھی بناتے۔ بس جی یہ کھانا وانا کھا کے نا جب ہم یہاں سے فری ہوئے، میں نے برتن شرتن دھو لیے، تو آج جو ہے نا امتیاز میں سے تھوڑی گروسری کرنی تھی، کچھ چیزیں کم تھی، پھر ہم گئے اور یہاں سے جو ہے نا میں نے زیادہ تو ویڈیو نہیں بنائی، بس میں گئی بھی وہاں پہ جو مجھے چیزیں چاہیے تھی، باقی زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ یہ جو تھا رش تھی امتیاز میں۔ پھر ہم جو ہے نا اوپر گئے، میں نے ہادی کو کہا چلو آج اوپر کا تھوڑا سا راؤنڈ مار کے آؤں، دیکھوں یہاں پہ بھی کیا ورائٹی آئی ہے، لیکن رش جو تھا نا جتنا نیچے تھا اس سے زیادہ کہیں جو ہے نا اوپر لیڈیز کپڑوں پہ تھی، اور یہ جو ہے نا بچوں کے کپڑے تھے، لیڈیز کے کپڑے، جینٹس کے کپڑے، کیونکہ اوپر والے پورشن میں جو ہے نا یہی چیزیں جیولری اور بچوں کے جوتے وغیرہ ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ کافی رش تھا۔ میں نے یہاں سے جو ہے نا بس تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی۔ یہاں پہ آج بھی جو ہے نا وہ جو پچھلے سال کپڑے تھے لیڈیز کے، وہ بھی 2-4 سوٹ پڑے تھے جو میں نے دیکھے، اور میں نے کہا یہ تو جو ہے نا پچھلے سال والی ورائٹی ہے۔ بس سودا لے کے اور جلدی سے ہم جو ہے نا واپس آ گئے، کیونکہ یہاں پہ رش بہت کافی تھی، اور شکر الحمدللہ کہ ہمیں بہت جلدی بل ہمارا بن گیا تھا، ہمیں چانس مل گیا تھا، ورنہ تو جتنا رش تھا نا ہمیں بہت زیادہ دیر ہو جاتی۔ تو یہاں سے جو ہے نا واپس آئے تو یہ ہادی جو ہے نا لے آیا تھا وہاں سے جلیبی، اور جو پھر ہم نے اوون میں تھوڑی گرم کی، اور بہت ہی مزے کی جلیبی تھی، ساتھ میں چپس وغیرہ تھے، کولڈ ڈرنک تھی، اور میں اپنے لیے نمک پارے لے آئی تھی۔ ساتھ میں جو ہے نا ہادی نے کہا کہ ماما آؤ تو اب یہاں بیٹھو تو کھائیں۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو میرا تو دل نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر جو ہے نا جلیبی میں نے بھی لے کے کھائی، بہت مزے کی تھی جلیبی۔ میں نے ہادی کو کہا ہادی ابھی یہ چپس وغیرہ رکھ دو، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میں چائے بناؤں گی، پھر اس کے ساتھ کھاتے ہیں۔ لیکن ہادی نے کہا ٹھیک ہے ماما، کہ جو ہے نا آپ پیسٹری یہ لے آیا تھا ہادی، وہ ہم نے کھائی، کہتے چلو تھوڑی سی جو ہے نا یہ کھائیں۔ میں نے پھر تھوڑی پیسٹری بھی چکھی، مزے کی تھی، اور یہ میرے نمک پارے تھے، اور میں نے کہا بھائی ابھی تو میرا بالکل دل نہیں کرتا، کیونکہ امتیاز سے واپس آنے کے بعد جو ہے نا میں جو سامان لائی تھی وہ بھی میں نے سمیٹنا تھا، ساتھ میں چکن وغیرہ تھا اس کو دھو کے میں نے رکھا۔ بس یہاں پہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی، اور میں تو دوائی لے کے سو گئی، اور سحری میں اٹھ کے تو وہی جو ہے نا پراٹھے انڈے اور یہ چائے بنائی، اور یہ جو ہے نا اگلے دن کی ویڈیو ہے۔ آج جو ہے نا ہادی کی فرمائش پہ میں نے بریانی بنائی، لیکن آج کا دن بھی تھوڑا زیادہ ٹف تھا، وہ اس لیے کہ جی میں نے ہادی کے لیے تو بریانی اور اس کے پاپا نے کہا بھائی میں تو بریانی نہیں کھاؤں گا، تھوڑی چکھ لوں گا، لیکن مجھے جو ہے نا آج کالے مسر بنا کے دو وائٹ چاولوں کے ساتھ۔ خیر چاول تو میں نے جو بوائل کیے بریانی کے لیے وہاں سے نکال کے ان کے لیے الگ سے جو ہے نا
میں نے رکھ دیے دم پہ آئل ڈال کے، لیکن جو کالے مسر تھے وہ میں نے بنانے تھے، اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے آج کپڑے بھی دھوئے تھے، اس کی بھی بہت تھکاوٹ تھی۔ پھر میں نے کہا اچھا بھئی ابھی جو ہے نا میں ابھی کچھ کرتی ہوں، اور یقین مانیں کہ آخری ٹائم پہ نا میں نے کالے مسر کی دال بنائی چڑھائی، اور اس کو گلنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ افطاری تک جو ہے نا ڈن ہو گئی اور بن گئی، مزے کی بنی وہ بھی، اور یہ ساتھ میں جو ہے نا بریانی ہادی اور میں نے کھائی۔ اور آج کا دن جو ہے نا اس طرح بہت ہی ٹف دن تھا، جو صبح سے لے کے گھر کی صفائی، کپڑے، برتن اور ساتھ میں افطاری، سارا ٹائم جو ہے نا الحمدللہ اچھا گزرا۔ تو جی اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اپنے ولاگ کا اینڈ۔ مجھے امید ہے آج کا ولاگ آپ کو میرا بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا تو آپ جو ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ کریں سبسکرائب، اور اس کو شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ، اور اس پہ اچھے اچھے کمنٹس کریں، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔